So, good evening, Ma'am MJ. So, I am John Calvigastanes, and this is my activity about the student gradebook. So, in my code, Ma'am, so the line 3 to line 25, this is the initial student array, Ma'am. So, which is I have three students, which is John Carl, BG Soyman, and Kit Lacuna. So, in these functions, Ma'am, this line, ma'am, this is kuwan siya, ma'am, mo ni ang nag-calculate sa average grades by students, ma'am. And this one, line 35 to line 36, this kani kani sila, ma'am, kay murag kani nga code, ma'am, kay determine sa student, ma'am, or she or he pass or failed, ma'am. So this one mo ni ang katong kuan, ma'am, nga imong gibutang sa activity, ma'am, nga uppercase, ma'am, nga ang name i-convert into uppercase. So this function, ma'am, kaning line 44 to line 48, these are the student, ma'am, nga ma-search nimo, ma'am. Student search ni siya, ma'am, nga function. This one, ma'am. So this code is kuan, ma'am. Mag-add siya og student, ma'am, new student sa akong sa atong output, ma'am. Pwede siya mag-add og student. So kani siya nga code, ma'am, mo ni diri nga base ang kuan, ma'am, bali magkuha siya og kanang top performer sa tulo ka student. So actually upat siya ka student, ma'am, kay mag-add pa man kog isa ka student. So this kani nga code, ma'am, 74 to this kani paubos ni, ma'am, kani nga function. So mo ni siya ang kuan, ma'am, kaning ga-display sa mga student list, ma'am. This one. Kani siya. So kani mo ni siya, ma'am, ang katong gigamitan nato ganina og code nga add student, ma'am. Yan taas. Okay, this one. Kani, ma'am. Bali diri ko nagbutang, ma'am, nga para maka-add kog student which is ang name kay Patilan. So mo ni siya, ma'am, kani diri. Here, add new student. In this case, ma'am, kani siya, ma'am, kay mo ni siya ang kanang mag-search sa functionality, ma'am. Sa functionality, so dapat dili ni siya kan Charlie Lee lang, mama. At JT Patilan. JD Patilan. So mo to akong code tanon, ma'am, so pa-explain this one. So nakoy initial tulo ka one, ma'am, array. So if try na to run, ma'am. So sorry, ma'am, kay dili man gud ko makakuha og sump, ma'am. Dugay kay siya ma-download, ma'am. So i-try na lang nako diri sa kuan, ma'am, W3 school, ma'am. Mm. So tara ang output nako, ma'am. Student list which is mo na ang grade niya, ma'am, 85, 78, 90. So ang average niya, ma'am, mo ni average status pass ba or failed. Mo ni diri, ma'am, diri man mag-calculate tanan ng sa average, ma'am. So diri, ma'am, katong mag-able ka nga pwede ka maka-search og student, ma'am, kani mo to akong gibutang sang code katong JD Patilan, ma'am. This one, add new student, then pwede ka dire din nimo i-search, ma'am. So ang top performer, ma'am, base sa katong sa tanan gyud, ma'am, which is
Gate Lacuna, ma'am. Nag-average siya 91.67, ma'am. Sa pag-calculate siyang average, ma'am. Mura to tanan, ma'am. Thank you.